डियर पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं शाहिद शेख आपको जावेद पब्लिशर्स के प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। आइए बढ़ते हैं हम अपनी किताब ज़ीना उर्दू बराए जमात सोएम सबक नंबर 18 की मशकी सवालात की जानिब। सबक नंबर 18 मशकी सवालात। तमाम असातिज़ा कराम से गुजारिश है कि सबक में मौजूद नए अल्फाज जो आपकी रहनुमाई के लिए सबक के आखिर में दिए गए हैं, इनके मानी बच्चों को बताएं और उनकी कॉपी में लिखवाएं। लुक़्मा अजल बन जाना यानी मानी है इसका मर जाना, मौत का शिकार होना। हलाकत खेज़ मानी तबाहकुन। और इसी तरह तमाम असातिज़ा कराम बकिया अल्फाज जो यहाँ पर दिए गए हैं उनकी अदायगी और उनके मानी तलबा को बताएं और उनसे कॉपी में लिखवाएं। और इसके अलावा सबक में मौजूद बाकी तमाम मतन में जो लफ्ज़ तलबा को मुश्किल लगें उनके मानी भी उनको लिखवाए जाएं। सवाल नंबर 1, सवालात के मुख्तसर जवाब अपनी कॉपी में लिखें। तमाम असातिज़ा कराम अपने तलबा से दिए गए सवालात, जैसा कि सवाल नंबर 1, 2005 में अहमद के अब्बा जान क्या काम करते थे। अब यहाँ पर तलबा को सवाल का जवाब लिखवाने के दो तरीके हैं, जिसमें 2005 में अहमद के अब्बा जान स्कूल में पढ़ाते थे। एक तरीका ये है कि हम उसको सवाल में से जवाब लिखना सिखाएं, और दूसरा तरीका है कि हम सिर्फ सवाल का जवाब बता दें स्कूल में पढ़ाते थे। तलबा की ज़हनी इस्तेदाद कार में इजाफ़ा करने के लिए तमाम असातिज़ा कराम बच्चों से तलबा से सवालात के मुख्तसर जवाब पूछें और उसका जवाब उनकी कॉपी में लिखवाएं। सवाल नंबर 2, अहमद के अब्बा जान 2005 के ज़लज़ले से कैसे बच गए। अहमद के अब्बा जान ने दूसरों की मदद करने का काम कब शुरू किया। और इसी तरह से अगला सवाल तलबा से पूछा भी जाए और लिखवाया भी जाए। सवाल नंबर 2, दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। तमाम असातिज़ा कराम इस सवाल से बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनके तलबा ने सबक को कितने ध्यान से सुना और पढ़ा है, और उसमें से इन बातों का जवाब वो किस तरह तलाश लेंगे। जैसा कि पहला है 2005 में अहमद के अब्बा जान थे। ऑप्शन नंबर 1 उस्ताद, नंबर 2 डॉक्टर, नंबर 3 वकील। तलबा ने अगर ये कहानी बखूबी गौर से सुनी है तो वो फ़ौरन समझ जाएंगे, जवाब बताएंगे कि 2005 में अहमद के अब्बा जान उस्ताद थे। इसी तरह से अगले जुमलों की जानिब जब असातिज़ा कराम बढ़ते जाएंगे और तलबा से इसकी रहनुमाई लेते जाएंगे। सवाल नंबर 3, दुरुस्त जुमले के सामने दुरुस्त और गलत जुमले के सामने गलत का निशान लगाएं। इस सवाल को हल करवाने का भी यही तरीका बेहतरीन है कि तलबा से इसके बारे में पूछा जाए और वो अपने सबक को सुनने और समझने के एतबार से इसका सही और गलत जवाब दे पाएंगे। अब तक लाखों अफराद ज़लज़लों में लुक़्मा अजल बन चुके हैं। सबक का मतन हमें यह बताता है कि ऐसा ही है, तो ऐसी सूरत में इस जवाब को दुरुस्त का निशान लगाया जाएगा। और इसी तरह बकिया जुमलों की जानिब बढ़ते हुए अगले सवाल की तरफ आएंगे। सबक नाकाबिल फरामोश दिन को गौर से सुने, आपस में गुफ्तगू करके इस सबक को मुकालमाती अंदाज में अदा करें। मुकालमाती अंदाज में अदा करने से मुराद कि जिसमें दो तलबा भी मुकालमा कर सकते हैं या उस्ताद और शागिर्द के बीच में भी मुकालमा किया जा सकता है, जैसे इस सबक में अहमद और अब्बा जान के बीच ये मुकालमाती गुफ्तगू थी। अगले सवाल में नीचे दी गई इबारत गौर से सुने और सवालात के ज़ुबानी जवाबात दें। दरियाए कुन्हार पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा की वादी नारान में लुलूसर झील से शुरू होता है और मलका पर्बत झील, सैफुल मुलूक, मकड़ा चोटी और वादी कागान का पानी समेटता हुआ दरियाए जेहलम में आ मिलता है। दरियाए कुन्हार में उम्दा ट्राउट मछली पाई जाती है। बालाकोट से नारान को जाती हुई सड़क दरियाए कुन्हार के किनारे के साथ गुजरती है। तमाम असातिज़ा कराम इबारत को बच्चों को पढ़कर भी बताएं, बच्चों से भी पढ़वाएं और उनसे सवालात के ज़बानी जवाबात मालूम करें। मिसाल के तौर पर पहला सवाल दरियाए कुन्हार कहाँ वाक़या है। इसका जवाब है दरियाए कुन्हार पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा की वादी नारान में मौजूद है। दरियाए कुन्हार कहाँ से शुरू होता है। वादी नारान में दरियाए कुन्हार लुलूसर झील से
شروع ہوتا ہے۔ تیسرا سوال، دریائے کنہار میں کون سی مچھلی پائی جاتی ہے؟ تو دریائے کنہار میں ٹراؤٹ مچھلی پائی جاتی ہے۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہوئے دیے گئے الفاظ کے جملے طلباء سے کاپی میں لکھوائیں۔ تاریخ، عزیز و اقارب، ہولناک، تنظیم اور بچھڑنا۔ تمام اساتذہ کرام طلباء کو ان الفاظ کا معنی سمجھاتے ہوئے جملہ بنانے کے لیے رہنمائی کریں۔ اگلے سوال میں سبق ناقابل فراموش دن کے آخری پیراگراف کو درست تلفظ اور روانی سے طلباء سے فرداً پڑھوایا جائے۔ اگلے سوال میں قواعد سیکھنے کا مرحلہ ہے، اور آج جو ہم قواعد سیکھ رہے ہیں اس میں ہم اسم ضمیر کے بارے میں بات کریں گے، اور اسم ضمیر وہ مختصر اسم ہے جو کسی اسم کی جگہ بولا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پہلا جملہ ہے، ہم سب آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ اب اس جملہ کے اندر ہم سب آپ کا انتظار کر رہے تھے، تو یہاں پر ہم نے اسم کی جگہ پر جو اسم بولا ہے، جہاں پر کسی کا نام آنا تھا تو وہاں ہم نے آپ کا لفظ بولا ہے، تو یہ ہمارا اسم ضمیر ہے۔ اسی طرح اساتذہ کرام طلباء کی رہنمائی کرتے ہوئے بقیہ جملوں کے متعلق ان کی رہنمائی کریں اور یہ کام ان کی کاپی میں کروائیں۔ اس کے بعد دیے گئے جملوں میں درست اسم ضمیر لگا کر جملے مکمل کروائیں۔ مثلاً عدیل نیک لڑکا ہے، اپنے بزرگوں کا احترام کرتا ہے۔ اب یہ جو خالی جگہ پر کی ہے وہاں پر لفظ آئے گا وہ، اور یہ اسم ضمیر ہے، یعنی اب اس جملے کو یوں پڑھا جائے گا، عدیل نیک لڑکا ہے، وہ اپنے بزرگوں کا احترام کرتا ہے۔ تو عدیل کے نام کی جگہ جو ہم نے اسم استعمال کیا وہ ہے، یعنی یہ اسم ضمیر ہے جو نام کی جگہ پر استعمال ہوا۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہوئے تمام اساتذہ کرام اپنے بچوں کو اردو زبان میں گنتی پڑھنی اور بولنی اور لکھنی سکھائیں گے، جس میں ہم 1 سے 50 تک گنتی اردو ہندسوں اور لفظوں میں کاپی میں لکھوا کر ان کی مشق کروائیں گے۔ اگلے سوال میں 8 اکتوبر 2005 کو زلزلے کے موقع پر پاکستانی قوم نے خدمت خلق کے جس جذبے کا مظاہرہ کیا تھا، 10 جملوں پر مشتمل ایک مضمون طلباء سے کاپی میں لکھوایا جائے۔ مزید برآں گروہی صورت میں بات چیت کریں۔ ہنگامی صورتحال، زلزلہ، سیلاب یا کسی حادثہ کی صورت میں اپنی اور اپنے گھر والوں کی جان کیسے بچائی جا سکتی ہے، اور اپنے طلباء کو اس ضمن میں بھی رہنمائی کی جائے کہ دوسروں کی مدد کیوں کرنا چاہیے، اور اس ضمن میں آپ انہیں اپنے 2 دن کے جیب خرچ کو جمع کر کے کسی ضرورت مند کو دینے کی تلقین بھی کریں اور مشورہ بھی دیں۔ یہاں پر اس سبق میں جو تمام سرگرمیاں دی گئی ہیں ان میں اعادہ مقصود ہے، اور اس سبق میں موجود تصور بچے پہلے سیکھ چکے ہیں، اور یہاں پر ہم نے ان کے اعادہ کو پیش نظر رکھا، بچوں کو تصور کا اعادہ کروایا، اور بعد ازاں کتاب کا کام مکمل کرواتے ہوئے ہم نے بچوں کی مکمل مدد کی، رہنمائی کی، اور بچوں کو بتایا کہ ہنگامی صورتحال، زلزلہ، سیلاب یا کسی بھی قدرتی آفت، ایکسیڈنٹ، حادثہ یا روڈ ایکسیڈنٹ میں ہم اپنا اور اپنے گھر والوں کا، دوسرے لوگوں کا کیسے خیال رکھ سکتے ہیں، اور بعد ازاں اس سوال کا ہم تمام طلباء سے فرداً جواب بھی معلوم کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا بے حد شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیں، جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔